Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang definition of report text. Definition of report text. Report text is one type of text English that explains in detail of an object. The explanation in the report text is the result of observation, research, and study of various things. Report text merupakan salah satu jenis teks yang dalam bahasa Inggris menjelaskan mengenai detail dari suatu objek. Penjelasan yang ada dalam report text merupakan hasil pengamatan, penelitian, observasi, maupun studi mengenai berbagai macam hal. The purpose of the report text. The communicative purpose of report text is convey information about something as it is a result of systematic observation or analysis. The information described can include natural phenomena, environmental phenomena, social phenomena, or man-made object. Tujuan komunikatif dari report text adalah menyampaikan informasi tentang sesuatu secara apa adanya sebagai hasil pengamatan sistematis atau analisis. Informasi yang dideskripsikan dapat meliputi gejala alam, lingkungan, gejala sosial, atau benda buatan manusia. Selanjutnya, generic structure. Yang pertama, general classification. The first structure is the first part that contains first general information based on the information made by other. The result of this observation can inform animal, natural phenomena, plant, and other topic in detail. Struktur pertama merupakan bagian pertama yang berisi mengenai beragam informasi umum berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis. Hasil pengamatan tersebut dapat berupa hewan, fenomena alam, tumbuhan, dan topik-topik secara detail. Yang kedua, description. The second structure of the report text in paragraph 2 and has the same function and descriptive text, namely to describe more in detail result of the author result in detail. Struktur kedua dari report text berada di paragraf kedua, serta memiliki fungsi yang sama dengan descriptive text, yaitu mendeskripsikan lebih dalam mengenai detail dari hasil penelitian penulis secara terperinci. Language feature atau unsur kebahasaan. Yang pertama, general nouns menggunakan kata yang merujuk pada suatu hal secara umum. For example, dogs, lion, or mention of other animal in general is not specific, such as my dog and so on. Yang kedua, relating verb or linking verb. For example, as, is, am, are, log, same, does, and so on. Ketiga, timeless present tense. The simple present tense, for example, usually, often, always, and so on. Yang keempat, technical term. Menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik atau pembahasan report text. For example, if you make a report text about animal, then in report text there must be term or mention about animal. Yang kelima, introduction or group or general aspect using language that introduces the discussion or object racial in general. Selanjutnya, report text characteristics atau ciri-ciri report text. Pertama, report text contains scientific facts. Report text berisi mengenai fakta-fakta ilmiah. Yang kedua, the title of the report text look general. Can be read by reader who do not have confidence in the skin of the report text topic. Judul report text terlihat umum, dapat dikenali oleh pembaca, yaitu memiliki kompetisi pada keilmuan topik report text tersebut. Yang ketiga, usually accompanied by picture and statistical data to prove the result of the author observation. Biasanya disertai gambar serta data statistik untuk membuktikan hasil dari pengamatan penulis.
Yang keempat, report text sentence use simple present tense sentence pattern. Kalimat report text menggunakan pola kalimat simple present tense. 5. Report text use common nouns in language feature general nouns. Report text menggunakan kata benda umum seperti pada language feature general nouns. Yang keenam, using verb dan interrogative text according to language feature, namely linking verb or relative verb. Menggunakan kata kerja yang saling berhubungan sesuai dengan language feature-nya, yaitu linking verb atau relative verb. Yang ketujuh, report text consists of object and added with other object. Report text terdiri dari suatu objek dan ditambah dengan objek lain. Yang kedelapan, report text describe first kind of group and not individual specifically. Report text menjelaskan mengenai berbagai macam kelompok dan bukan individu secara khusus. Yang kesembilan, report text use conditional logical conjunction, for example, so, when, and so on. Report text menggunakan conditional logical conjunction, contohnya so, when, dan lain sebagainya. Example report text. Laptop of college notebook is portable personal computer with the computer suitable for mobile use. Laptop yang sering disebut notebook adalah komputer pribadi dengan bentuk buka tutup seperti kerangka, cocok untuk penggunaan seluler. Although originally there was a distinction between laptop and notebook, the former being bigger and heavier than the latter. As of 2014, there is no longer any difference. Meskipun awalnya ada perbedaan antara laptop dan notebook, bentuk lamanya lebih besar dan lebih berat daripada yang terbaru pada 2018. Seringkali tidak ada perbedaan. Laptops are commonly used for settings such as work, education, and for personal multimedia. Laptop yang umumnya digunakan dalam berbagai tempat seperti tempat kerja, di bidang pendidikan, dan untuk kebutuhan multimedia pribadi. Paragraf kedua itu description. Paragraf pertama general classification. Paragraf kedua description. A laptop contains the component inputs, outputs, and the compatible of the computer, including the display, screen, speaker, and keyboard, and pointing device such as touch, trackpad, and such unique. Sebuah laptop menggabung komponen input, output, kemampuan dari sebuah komputer desktop, termasuk layar display, speaker, keyboard, dan perangkat petunjuk seperti touchpad atau trackpad menjadi satu kesatuan. Most 2016 era laptop also have integrated webcam and built-in microphone. Kebanyakan laptop era 2016 juga memiliki webcam interaksi dan mikrofon built-in. From the AC computer, laptop that are the first devices such as record letter book for consumption for active computer have been computed for specific uses. The hardware specifications such as the processor fit and memory capacity significantly vary between different types, make and model. Perangkat dapat dicas baik dengan baterai isi ulang ataupun dengan induk listrik dari adapter AC. Laptop adalah perangkat beragam tipe dan jenis-jenis tertentu, seperti notebook kasar yang digunakan sebagai perangkat yang dapat dirakit atau sesuaikan sendiri, dan telah dioptimalkan untuk kegunaan tertentu. Spesifikasi perangkat keras seperti kecepatan prosesor dan kapasitas memori secara signifikan bervariasi antara berbagai jenis merek dan model. That was definition.